like, subscribe, and get notified. In the special council meeting, the Mormugao Municipal Council discussed various strategies to boost municipal revenues, which will be utilized for city developments. The council decided to reconstruct existing shops near the Bana Garden. MMC Councillor Girish Borkar stated that he will hold a meeting with fish vendors and notify them to pay the SOPO money that was left to be paid by the vendors. मेजर पॉईंट म्हणटा पळय हांगा बायणा गार्डन जे बायणा गार्डन जे इतले तेंप अशेंच पडलेले आसले पळय ते गार्डन आमी वचोन विथ द हेल्प ऑफ आमी आमचे आमदारा वचून आमी बरो एक प्लान काडलेलो आसा आनी जो प्लान काडलेलो आसा खरोखरच तो फायनल स्टेजीर हांगा घातलेलो आसा फक्त एप्रुवल ऑफ PDN एप्रूव करपा लागून तो आतां एप्रुवल ऑफ म्युनिसिपालिटीक दवरलेलो आसा प्लान खरोखरच बरो आसा नियरली 300 स्क्वेअर मिटर थंय हॉल येता सकयल जी शॉपां आसा पळय ती पक्का शॉपां येता फूल शॉप्स येता आनी टोटल 20 शॉप्स आसा ती एक्झिस्टींग 20 शॉपां सगळ्या 20 शॉप्स मेळटले भितर जीम आसा भितर ब्युटिफिकेशन आसा ओपन जीम आसा मागीर एक फुटसाल आसा सो बरो प्रोजेक्ट आसा तो आमी हांगा एप्रूव केल्लो आसा आतां कांयच क्षणान तो आतां आमच्या हितून वचपाचो PDN एप्रूव जातकच ऑलरेडी टेंडरींग प्रोसिजर वयतलो म्हणजे खूब फास्ट स्टेजीर आसा सेकंडली आमचो फीश मार्केट बायणा फीश मार्केट आहा पळय एकदम बॅड कंडिशनान आसा आतां आमी लास्ट टायम चीफ ऑफिसर आनी इंजिनियरान आनी इन्स्पेक्शन केलें इवन चेअरपर्सन हाडलो बॅड कंडिशन आसा आनी थंयसर जे फिशर फोक जी बसता पळय ती चडशी भायर वचून बसता आनी थंय बिजनस जायना आनी ती सगळी शेबी जाली एरिया जालेली आहा बायणा एरियेन सगळें वयता थंय नुस्तें घेवन बसता तेजेर आमी स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाक जाय हेच्या हितून आमकां एश्युरन्स दिला की भायर जी बसता बायणा एरियेन तांकां आमी काडटले म्हणून आनी बायणा जे फीश मार्केट आहा तो जी सुद्दां बरो प्रोजेक्ट घेतलो तो प्रोजेक्ट घेवपाक घेतलो जाल्यार फाटल्यान थोडी गव्हर्मेंट लँड आसा ती एक्वायर करची पडटा सो त्या प्रोसिजराक लागून ते आमचो होल्ड उरलो कित्याक ते एक्वायर समज केली जाल्यार 2 कोणाची घरां आसा ऑलरेडी ती घरां डिमॉलिश करची पडटली पूण मीन वायल ते प्रोसिजर चालू आसा आमकां आमच्या चीफ ऑफिसरान आनी CPन एश्युरन्स दिला की आमी आतां जाता तितले बेगीन वचून आमी ते इन्स्पेक्शन करता आनी टेम्पररी आमी तो रिपेर करपाचो थारायलेलो आसा फीश मार्केट सो फीश मार्केट समज रिपेर जालो जाल्यार भायर जी फीश फोक्स बसता पळय ताका अंडर वन रूफ आमकां दवरूंक गावतली आनी नुस्तें थंयसर करतली आनी तिसरो म्हणटा पळय तो स्वतंत्र पाथ बरें डिसिजन घेतलेलें आसा स्वतंत्र पाथ एफएल गोमसो ब्युटिफाय करपाचो आज तुमी पळयलेलें आसता आमच्या MLAन इनिशिएटीव घेवन सगळें अंडरग्रावंड केबलिंग केलेलें आसा अंडरग्रावंड केबलिंग केल्या उपरांत आमी जी स्वतंत्र पाथ किंवा एफएल गोम्स आहा पळय ती खंय तरी खणलेली आसा रेंज खणलेली आसा ती ब्युटिफाय करपाचो एक बरो प्रस्ताव घातलेलो आसा सगळे कडेन जे पार्किंग आहा पळय खंयच्या खंय पार्किंग जाता तो 1-2-3 लेन तेंचे ऑलरेडी सांगलेले आहा ते आमी पे पार्किंग करपाचें आहा आनी तुमी ते बरो प्रश्न विचारलो इम्प्लिमेंट केन्ना जातलो इम्प्लिमेंट म्हाका दिसता जाता तितले बेगीन जातलो तो कित्याक ऑलरेडी आमी एक कमिटी काडलेली आसा आनी कमिटी ह्या 2-4 दिसां भितर ती कमिटी बसतली आनी ते डिसिजन घेतले बाय 1 तारखेसून आमी ऑलरेडी पेपराचेर बी घालतले अमके तारखेसून आमी ते स्टार्ट करतले नो रिगार्डिंग द फीश मार्केट आतां प्रॉब्लम कित्याक फॉर लास्ट 2 मंथ्स तेंच्यांनी सोंपो पे करूंक ना मोर दॅन 2 लाख आमकां लॉस जालेले आहा बट वी आर प्रोवायडींग दॅम आमी तांकां शेड दिलेले आहा लायट दिल्ली आहा आमचो कामदार ते क्लिननेस चालू आहा आनी तेंच्यांनी एक बारीक इश्यू काडून जे कोण होलसेल विकता कोण रमानी भायर विकता फीश मार्केट तेच्या कारणां जावन तेंच्यांनी पयशे दिवना पूण तांकां आमी आतां आपूण हाडटले फ्रायडे तांकां आमी आपोवपाक चिंतला आनी तेंचे कडेन तो पयसो आमी रिकवर करपाचें चिंतला आनी तेंचे कितें प्रॉब्लम आहा तें आयकपाचें पूण आमी चिंतला बाबा वील टेक द सारकें स्ट्रिक्ट एक्शन फाल्यां तर ते मान्ना जाल्यार वील लॉक द मार्केट Primary health center had demanded 2 rooms for few months because they are really in trouble. So what has municipality? No, we had seen that trouble where they were in RTO, next to RTO, आणि आमी तांकां अप्रोच करून एक प्रिमासीस दाखयलेली पूण प्रिमासीस थंयसर खूब काम आसा नेक्स्ट टू द अपना बाजार बिल्डिंग वेर म्युनिसिपालिटी प्रिमासीस देर. Watch on Herald TV.